ito yung daan niya. Yan. Ito yung main road. Meron ding daan dyan. Main road. Yan. Ito yung daan, main road. Ito to Jollibee Sindalan. Ito yung daan. Yan. Excuse. Yan yung daan yung papunta sa lot. So, lalakarin lang talaga. Ito yung yan. Ito yung daan. Yan. Papuntang Jollibee ito Sindalan. Then ito naman papuntang Jumbo General. MacArthur Highway. Ito Sindalan MacArthur Highway. So, pwede rin lakarin hanggang MacArthur Highway. 500 square meter. Ayan po. Malapit sa school, high school. Malapit din sa elementary school. Yan. May mga sakayan po dyan. May mga tricycle. May mga tricycle. So, yan yung lot. Yan po yung lot. So, napakalapit lang po. Hindi na ako lalapit kasi may ano doon. Ayan. Yan yung lot na 500 square meter. Okay. Ayan po.